बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाच डे सब्सक्राइबर जी ठीक है, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर और लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक, उर्दू की छठी किताब, सफ़ा नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं जी। इस पर मश्क है। मश्क को इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं, अरबी में तमरीन कहते हैं। ते मीम रे ये नून, और तमरीन की जमा आती है तमारीन। अब इसको किसी जगह पे जो है वो बच्चों को इजाफी नॉलेज देने के, चूँकि 6th क्लास के बच्चे हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। एडिशनल चीज़ें अगर आप ऐड करवाते हैं, लेकिन मैं बारे दिगर ये आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि एडिशनल चीज़ें करवाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका सिलेबस पीछे रह जाए। सफ़ा नंबर 3 के ऊपर जो है वो ख़ास अल्फाज हैं, मानी सीखें। अच्छा, ये जो है ना हमारे यहाँ बिल्कुल रिवायती तरीक़ाकार से करवा दिया जाता है। इस इवेंट के ऊपर ये जो अल्फाज और मानी का होता है, ना कोई क्रिएटिविटी करवाई जाती है, ना कोई एक्टिविटी करवाई जाती है। तो आज मैं आपको जो है ना वो इसके साथ साथ जो है वो 2-3 एक्टिविटीज़ बताऊंगा जिनको आप बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि ये बोर्ड के ऊपर जो है वो करवाए जा सकते हैं, लेकिन टीचर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि बच्चे जो है वो ख़ुद इन्वॉल्व होते हैं और वो आके लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को जो है ना इसके मानी सीखें, इसके 2 बुनियादी मकसद होते हैं। एक तो अल्फाज की पहचान होना, और अल्फाज के साथ साथ जो है वो मानी की पहचान होना, और फिर उसको लिखने में भी जो है वो यानी उसकी बाकायदा पहचान हो सकना। तो हमारे यहाँ जो है ना वो रिवायती तरीक़ाकार पे बच्चों को होमवर्क के तौर पे दे दिया जाता है, बेटा अल्फाज और मानी जो है ना वो बुक से देख के जो है वो करके ले आना। वो फिर क्या करता है, वो बुक को देखता है और एज़ इट इज़ छाप के ले आता है, लेकिन जब किताब उसके सामने नहीं होती, उससे कोई लफ्ज़ कहते हैं या उससे कोई लफ्ज़ पूछते हैं, तो तब वो जो है ना वो गूंगा हो जाता है, या तब वो साइलेंट हो जाता है। और तब उसके पास जो है वो चूँकि वो उस प्रॉपर एक्टिविटी और क्रिएटिविटी से नहीं गुज़रा हुआ होता, जिसकी वजह से जब उससे ज़ुबानी कोई चीज़ पूछी जाती है तो उसका माइंड फ्लैश होता है। ये वो वाला फ्लैश है जो आप कार्ड वगैरह आपका जो है ना वो जब इनक्रिप्ट होता है या करप्ट होता है तो आप क्या करते हैं, उसको फ्लैश लगा देते हैं, ठीक है, यानी हार्ड रीसेट लगा देते हैं। तो इसी तरह उसका जो है वो दिमाग होता है और उसका जो असर है वो पड़ रहा होता है। तो अल्फाज और मानी के वाले से एक चीज़ और ये करवाई जा सकती है कि इस पे बच्चों को असाइनमेंट दी जा सकती है, क्रॉस असाइनमेंट। क्रॉस असाइनमेंट क्या होती है कि आप जो है मुख्तलिफ़ अल्फाज को मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो रखें। जो है वो जो गवर्नमेंट का सिलेबस होता है ना, उसके अंदर तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन के तौर पे आता है। चूँकि 9th और 10th का मैंने जो है वो इंग्लिश का जो है वो सिलेबस पढ़ाया हुआ है, तो इस वजह से जो है वो उसके अंदर ऐसी चीज़ें क्रॉस मैचिंग जो है वो चीज़ें आ जाती थी, और उनकी वजह से क्या होता है कि दिमाग की एक्टिविटी जब क्रिएट होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बच्चों को जो है वो अज़बर हो जाती हैं। अल्फाज कौनो मकां, दुनिया और जहाँ, और धारा दरिया का बहाव, कारीगरी महारत, गुलकारी करना, फूल बूटे बनाना यानी खूबसूरत काम करना, दश्त जंगल गैर आबाद इलाका यानी खेत वगैरह और जो है वो। हाँ, उसके बाद है जी ज़र्रा, किसी चीज़ का नहायत छोटा टुकड़ा। इसी तरह फलक, आसमान, शादाब, सरसब्ज़। अच्छा, यहाँ पे जो इसका जो तरीक़ाकार होगा ना इसको पढ़ने का, आप कोनो मकान के बाद डायरेक्ट दुनिया जहाँ, फिर गुलकारी, फिर फूल बूटे, फिर फलक, आसमान, फिर धारा। इस जो है वो रो की सूरत में आप इसको जो है वो पढ़ेंगे। चूँकि ये नीचे रो जो है वो आके एंड हो रही है, तो जो इस बात का जो है वो पेश ख़ैमा है कि इसको इस अंदाज़ में पढ़ा जाए ताकि बच्चों को फिर जो है वो ये प्रॉपर तरीके से उनके ज़हन में भी बैठ सके और उनको प्रॉपर तरीके से याद भी हो सके। तफ़हीम जो है यहाँ पे ये वही कम्प्रीहेंशन है जिसको हम इंग्लिश लेक्चर्स के अंदर पढ़ते आए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तफ़हीम डायरेक्टली जो है वो कम्प्रीहेंशन का जो है वो उर्दू तर्जमा है। तफ़हीम का लफ्ज़ जो है वो फ़हम से निकला है, जिसका मतलब है इदराक करना, अक़ल में लाना, समझना और समझ बूझ से काम लेना। दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। खुदा की हर एक समत आप याद करेंगे, जब हमने हमद पढ़ी थी तो समत के ऊपर सीन के ऊपर ज़बर जो है वो फ़तह दी हुई थी, ज़बर दी हुई थी, ज़बर दिया हुआ था, बल्कि चूँकि ज़बर जो है वो मुज़क्कर है तो हम इसको जो है ना वो मुज़क्कर ही पढ़ेंगे। से क्या मुराद है? जलवागरी से मुराद ये है कि दुनिया की हर जो है वो जलवे के अंदर, दुनिया के हर नज़ारे के अंदर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात हमें जो है वो नज़र आती है। हमें किस किस चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमत दिखाई देती है? हमें दुनिया की हर चीज़ के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की हिकमत दिखाई देती है।
اور چونکہ 6 کلاس کے بچے ہیں تو 2 سے 3 لائنیں بھی اگر سوال کے جواب میں آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ 5 لائنیں بھی ہو جائیں، چونکہ 6ٹھی کلاس ہے نا، ان کو ہم نے صرف جو ہے وہ نالج دکھانا تو نہیں ہے نا، یہ صرف نالج ان کے سروں کے اوپر سے تو نہیں نا گزارنا، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر جو ہے وہ اس کریٹیوٹی اور اس ایکٹیویٹی کے ذریعے، اس اس ایکسرسائز کے ذریعے وہ چیزوں کو، اس مشق کے ذریعے وہ چیزوں کو اپنے اندر اتار کر اپنی جو ان کی یعنی پروڈکٹیوٹی ہے وہ اس کو جو ہے وہ بہتر انداز سے لا سکیں۔ اور جب بچوں کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہوتی ہے تو پھر آپ ہی فیوریٹ ٹیچر بھی ہوتے ہیں، اور پھر آپ ہی سب سے بڑھ کر ان کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی سے 5 صفات جو ہے وہ، اس کا بڑا سادہ سا جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں، ٹھیک ہے، ان 5 میں سے کوئی 5 نام جو ہے وہ آپ یہاں پر ان کو جو ہے نا وہ لکھوا دیں، چونکہ اس کا جو ہے وہ، لیکن اس کو بھی آپ اس انداز سے لکھوائیں گے کہ اللہ رب العزت کی بہترین 5 صفات وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نام اسماء الحسنی کے اندر جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اسماء الحسنی کے اندر جو ہے وہ جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے وہ اس کے بعد اس میں قدوس ہے، جبروت ہے، مہیمن ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح جو ہے نا آپ وہاں سے اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، نظم میں دی ہوئی اللہ کی نعمتوں کے علاوہ کوئی سی اور نعمتوں کے نام اور ان کی افادیت لکھیں، جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں جو ہے نا وہ کوئی سی بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آکسیجن بنائی ہے، ہمیں بازار سے خریدنی پڑے۔ آج کل چونکہ کووڈ-19 چل رہا ہے تو کووڈ-19 کے حساب سے جب آپ بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا اس حالت میں اگر جو ہے وہ آ جائے کہ آکسیجن ہمیں ایکسٹرا لینی پڑے تو ہم کسی بھی جو ہے وہ حد تک جو ہے وہ چلے جائیں گے، تو آکسیجن کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے رزق کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس ہوتا جب ہم اس سے لڑ پڑتے تو وہ ہمارا رزق بند کر دیتا کہ جاؤ میں نہیں دیتا آپ کو، ٹھیک ہے، تو رازق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، اب برائے اساتذہ یعنی معلمانہ نقطہ، ٹیچنگ پوائنٹ، معلمانہ نقطہ جی۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وہ خاص الفاظ کے تحت اب میں بارے دیگر جو ہے وہ آپ جب تصویر بھیجتے ہوتے ہیں سلائیڈز بنانے کے لیے، اب آپ دیکھیں یہاں پہ نیچے اینڈ ہو چکی ہے 3 نمبر پیج کے جو ہے اب وہ نیچے سے الفاظ کٹ کے نیچے چلے گئے۔ اب میں ایک دفعہ اوریجنل تصویر دیکھ لوں، شاید اس کے حساب سے میں تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکوں۔ یہ چونکہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو الگ سے جو ہے نا وہ لگنی ہوتی ہے ساتھ، اور جہاں سے جو ہے نا وہ لیکچر ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ سلائیڈز الگ ہوتی ہیں، تو میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو جو ہے نا وہ پیچ اپ یعنی میچ اپ کرنے کی، ملانے کی۔ خاص الفاظ کے تحت دیے ہوئے الفاظ کے معنی و مفہوم سے بچوں کو آگاہ کریں، بچوں سے ان الفاظ کے جملے بھی بنوائیں تاکہ روزمرہ گفتگو ان کو استعمال کر سکیں، تفہیم کے تحت استعمال کر سکیں۔ یہاں پہ آ رہا ہے جی، اگر آپ کو اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا تو بارے دیگر معذرت آپ نوٹ فرما لیں کہ یہاں پہ کیا ہے، استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کر سکیں، تفہیم کے تحت دیے ہوئے سوالات کے ذریعے سے سبق کا اعادہ کروائیں، تفہیم کے ذریعے دیے ہوئے سوالات کے ذریعے سبق کا اعادہ کروائیں۔ اعادہ کا مطلب جو ہے نا دہرائی ہوتا ہے، ریویژن ہوتا ہے۔ تو ڈیو واچر، ڈیو ٹیچر، یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ ایکسٹینشن لیکچر۔ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور